Terangkanlah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih anak muda telah menyelamatkanku. Akan kuberi kau 3 permintaan. Jin, ngobrolnya di dalam yuk. Kuma. Iya Jin, kurang teh penjualan keripu, kurang mah hayang sapoe teh 5 SPK teh. Perkara mudah. Jadi tinggal 2 permintaan. Sok rek minta nondi. Saya minta tangan saya sama kayak yang satunya Jin. Oke. Jadi. Bukan gini Jin, kebalik. Oke. Jadi. Astagfirullahaladzim. Padamu